पत्नी की हत्या कर फर्श पर टाइल्स डालकर दफनाने वाले पति को दुर्गापुर महकमा अदालत ने 7 साल की सजा के बाद दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मई 2017 में दुर्गापुर के बैनाचट्टी के उत्तरी पल्ली में पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसे घर के फर्श पर कंक्रीट की दीवार के नीचे दफना दिया। बाद में उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया। दुर्गापुर महकमा अदालत में 7 साल तक चले लंबे मुकदमे के बाद सोमवार को दुर्गापुर महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रशांत चौधरी ने हैदर अली को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता के वकील तुषार बनर्जी ने कहा, मई 2017 में बीरभूम जिले के नानूर निवासी हैदर अली अपनी पत्नी रीना बेगम और बच्चों के साथ लंबे समय से बैनाचट्टी में तरुण रॉय के घर में रह रहे थे। हैदर पेशे से राजमिस्त्री था। हैदर ने बच्चों को ससुराल भेज दिया और पत्नी रीना ने 10,000 रुपये ले लिए। कुछ ही दिनों में उसने घर के मालिक को बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसे फर्श पर दफना दिया। पुलिस ने हैदर को सिटी सेंटर से गिरफ्तार कर लिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। केसটা ছিল 302-201 মার্ডার আর ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ এভিডেন্স। কবে কার কেস? এটা কেস ছিল 2017 সালের। কি ডেট ছিল? যত ঘটনাটা কি হয়েছিল? হায়দার শেখ বলে এক আসামি ছিল, তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রিনা বেগম বলে একটি মেয়ের। তার বাড়ি ছিল নিমরা, নানুর থানার আন্ডারে। ওর বিয়ে হয়েছিল পাঁচলা বলে একটা গ্রামে। হায়দার শেখের বাড়ি ছিল পাঁচলা। পরবর্তীকালে হায়দার শেখ দুর্গাপুরে চলে আসে এবং তার ওয়াইফকে টেলিফোনে ডাকে এবং সাবসিকুয়েন্টলি ব্যানার্জিতে উত্তরপল্লীতে হায়দার ভাড়া থাকতো। সেখানেই রিনা বেগম এসেছিল এবং সেখানে এই রিনা বেগমকে হায়দার শেখ মার্ডার করে এবং মার্ডার করার পরে ওই গর্ত করে মাটিতে পুঁতে দিয়ে টাইলস লাগিয়ে দেয়। এই জন্য 302 এবং 201 ধারায় পুলিশ ওর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে এবং ট্রায়াল ফেস হয়। 14 জন আসামি, 14 জন সাক্ষী এক্সামিন হয় এবং 2 জন ডিডাব্লিউ মানে আসামির তরফ থেকে 2 জন সাক্ষী ওরা দিয়েছিল। বাট কোর্ট সমস্ত সাক্ষী সবুত দেখে আজকে এই কনক্লুশনে পৌঁছে হায়দার শেখকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। 302 লাইফ ফর ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছে, 10,000 টাকা জরিমানা করেছে, অনাদায়ে 6 মাস জেল, আর 201-এ 7 বছর সাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে, 10,000 টাকা জরিমানা করেছে, আর হ্যাঁ 3 মাসের জেল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড? হ্যাঁ 302 যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আছে। আপনি কাদের হয়েছিলেন? আমি প্রসিকিউশনের পক্ষে ছিলাম। আপনারা কি এই সন্তুষ্ট? মানে হ্যাঁ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট। একটা কেস অনেক দিন চললো, আসামি সাজা পেল, সুতরাং নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট। দাদা, মার্ডারের কদিন পরে বডিটা পাওয়া গিয়েছিল? একটু গ্যাপ ছিল ওর মধ্যে, ওইটা কিছু আছে? মার্ডার যেদিন হয়েছিল সেদিন সম্ভবত মার্ডারের 2-3 দিন বাদে বডিটা পাওয়া গিয়েছিল। ঠিক আছে। আপনার নাম? তুষার ব্যানার্জি। আগে জাজ কে ছিলেন? জাজ ছিলেন প্রিয়ব্রত কোন? প্রশান্ত চৌধুরী। एडीजी 2। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।